ডাইস নেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। नमस्ते सभी को और धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए आपका नाम तो मैं जानती नहीं हूँ, आप 5 दिन से अनाउंस किए जा रहे हैं। सॉरी, ये मेरा मिस्टेक है, मैं आपका नाम नहीं जानती। रीति, अच्छा, अच्छी रीति है आपकी ये। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मुझे बोला गया है कि जो टेक्निकल पार्ट है उस पर थोड़ा सा बात करने के लिए। नाटक में 2 भाषाएं होती हैं, एक जो आप डायलॉग के माध्यम से बोलते हैं डायरेक्ट, और एक होती है रंग भाषा, जो हमारे नाटक के विजुअल एलिमेंट्स हैं उनके माध्यम से हम बोलते हैं। विजुअल एलिमेंट्स या विजुअल लैंग्वेज मीन्स सेट, लाइट, कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स, जो सब होते हैं। इनके 2 तरीके से प्रयोग होते हैं। एक तो टेक्निकल होता है, जैसे लाइट का काम है विजिबिलिटी, मतलब लाइट का जो टेक्निकल काम है वो है हमें दिखाना, ये लाइट जल रही है, मैं दिखाई दे रही हूँ। बट बात आती है कि आप इसका क्रिएटिव यूज़ कब करते हैं, कितना दिखाना, कैसे दिखाना और कब दिखाना, ये चीज़ ही उसमें ड्रामा क्रिएट करती है। ऐसे ही सेट भी एक विजुअल एलिमेंट्स है। चेयर, टेक्निकली आपने एक चेयर बनवा लिया, आपने एक इरा तय कर लिया कि 1956 का आपको नाटक करना है, त्रिपुरा का नाटक है, वहाँ की बैकग्राउंड आपको पता है, आपने बैम्बू का पूरा सेट रेडी कर लिया। पर जिस भी टाइम का वो बैम्बू सेट आपने रेडी किया है, क्या वो उतना ही नया है जितना आपने आज ही बना के या मार्केट से ला के रखा है, या जिस टाइम पीरियड का आप दिखाना चाह रहे हो उस घर में वो 50 ईयर से पड़ा हुआ था? You got my point? मतलब आप कुछ भी चीज़ छोटी सी, एक तो टेक्निकली आप सेलेक्ट करते हैं, एक उसका क्रिएटिव यूज़ करते हैं। क्रिएटिव यूज़ जब आप करते हैं तभी वो आपके रंग भाषा को क्रिएट करता है, अदरवाइज वो सिर्फ एक टेक्निकल एलिमेंट्स होके रह जाता है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉस्ट्यूम। आपका कॉस्ट्यूम क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कॉस्ट्यूम एक ऐसी चीज़ है जो एक्टर एक लाइव एलिमेंट्स अपने ऊपर धारण करता है, इसीलिए वो आहार्य अभिनय का भी एक अंग बन जाता है ना। जब आप अभिनय की सर बात करेंगे तो आहार्य अभिनय का एक बहुत बड़ा पार्ट है कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम तो आपने पहना या डायरेक्टर या डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया, आपको पहना दिया, बट हाउ टू हैंडलिंग विद योर प्रॉप्स, योर कॉस्ट्यूम, वो आपका क्रिएटिव यूज़ है। वो तो एज एन एक्टर आपको ही करना होगा। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम का पता नहीं क्या कर देते हैं। सबसे बड़ी बात होती है, जो बच्चे कभी साड़ी नहीं पहनते फॉर एग्जाम्पल्स, और आपने नाटक में साड़ी पहन ली और उसकी आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो आप कैरेक्टर से बाहर जाके ऑल टाइम साड़ी ही संभालते रहेंगे। आपको बैठने में दिक्कत होगी, खड़े होने में, और अगर मूवमेंट दौड़ने भागने का है तब तो आपका गिरना तय है। या तो आपका गिरना तय है या आप आउट ऑफ कैरेक्टर जाकर उसको संभालते रहेंगे। ऐसे ही प्रॉप्स है, लाइट तो बहुत ही बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि लाइट से ही आप यहाँ पे मतलब हाईलाइट एम्फेसिस क्रिएट करते हैं। एक हमारे पास माध्यम है ना लाइट का, आपको क्या कट करना है, क्या दिखाना है, इसके लिए सबसे अच्छा एलिमेंट आपके पास लाइट है। लाइट का क्रिएटिव यूज़ हमने जैसे पहले भी बोला कि लाइट का काम तो है दिखाना, पर क्रिएट करना। लाइट क्यों मैं वापस आई हूँ, मैं इसलिए वापस आई हूँ, आप कॉस्ट्यूम का एक कलर चूज़ करते हैं जो पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आपने एक ब्लू कलर की साड़ी दी है कैरेक्टर को और उसके ऊपर रेड कलर की लाइट डाल दी, अब बताइए कलर क्या हो गया? वायलेट कलर हो गया। क्या वायलेट उस कैरेक्टर के साथ जा रहा है? रहेगा क्या? वो तो आपने सोचा ही नहीं। जब वायलेट हो गया, उसका मीनिंग बदल गया, सामने बैठे बंदे ने आपको माइनस में डाल दिया, तब आप उससे बहस कर रहे हो ऐसे कैसे हो गया, वो तो नीला रंग ही जा रहा था कैरेक्टर में, हमने तो पूरा अच्छे से दिया था, वो तो लाइट वाले की गलती है। तो गलती किसकी है? यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग काम आती है, जो एक डायरेक्टर का काम है ओवरऑल चीज़ों को सेलेक्ट करना और उनको
नेचर हैं। जैसे हम पेंटिंग्स के फ्रेम देखते हैं, नाटक का हर सीन उसी फ्रेमवर्क की तरह देखना चाहिए। और स्क्रिप्ट की बात तो सर करेंगे, बस हम ये कहते हैं जब आप रनिंग परफॉर्मेंस में होते हैं, एक होता है कॉमन सेंस। लाइट लगा दी गई, लेकिन अगर आपको नहीं पता है हाउ टू टेक लाइट, तो सारी डिज़ाइन अगेन रखी की रखी रह जाती है। ये तो एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन अगर मैं डिज़ाइनर या एग्जीक्यूटर की बात करूँ जो लाइट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं एक सपोर्टिव लाइट ज़रूर रखें। ऐसा नहीं कि अगर 4 लाइट चाहिए नाटक में तो आपने 4 लगा के छोड़ दी। ये एग्जीक्यूटर का, डिज़ाइनर का काम है कि आप एक आध एक्स्ट्रा लाइट्स रखें स्टेज पे, ताकि अगर एक्टर आउट ऑफ लाइट हो तो आप उसको सपोर्ट कर सकें। ये छोटे छोटे विजुअल एलिमेंट्स के पॉइंट हैं, और ये मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पे वापस इन पे बात की है क्योंकि ये आपने बहुत मेहनत करके आप कोई चीज़ रेडी करके लाते हो, और आपकी छोटी सी मिस्टेक आपकी सारी मेहनत को ख़राब कर देती है। जैसे बहुत से नाटकों में आपने देखा होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई बहुत टाइट कॉस्ट्यूम पहन लेती हूँ जो मैं यूज़ टू नहीं हूँ पहनने के, तो उस टाइट कॉस्ट्यूम में उठना बैठना हमारे लिए एकदम बेकार हो जाए। मतलब आप खुद सोचिए, अगर आपने एक मिनी स्कर्ट पहना दी किसी को सडन शो से पहले, और उसको गिरना है स्टेज पे, या कोई उसको खींच के ले जा रहा है, या उसका लेटने का कोई सीन है, तो आपको लगता है कि अगर वो एक्टर अवेयर होगा तो वो सीन करेगा? वो नहीं करेगा। और फिर आपका वहीं से प्ले का पेस जो है वो झूलने लगेगा, क्योंकि डिमांड है कि उसको लेटना है, गिरना है, लेकिन वो ड्यू टू कॉस्ट्यूम उसको कर ही नहीं रहा है, वो उसको मैनेज कर रहा है अलग तरीके से। तो आपका जो नाटक का पेस है, ओवरऑल जो विजुअल लैंग्वेज है वो हिल जाती है। ठीक है, बाकी बातें अभिनय की जितनी भी हैं सर बताएंगे। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রীমতী ববিতা পান্ডে মহোদয়াকে। এখন নাটক বিষয়ে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি শ্রী মতিলাল দে মহোদয়কে কিছু বলার জন্য। নমস্কার। আমার সংকীর্তন শুরু করার আগে দুটি কথা বলতে চাই। নাট্যাভিনয়ে লাগে 3টি জিনিস: কুশীলব, কলাকুশলী আর দর্শক। তবে নাট্য প্রতিযোগিতায় আর একটি বিষয়ের যোগ হয়, তার নাম বিচারক। তারই সন্ধানে শ্রীযুক্ত কার্তিক বণিক মহাশয় খোঁজ করেন আমাকে। আমি 71-এর আমি, যার হাতে শুধু বিগত স্বর্ণ সময়। কেন জানি না, যারা বীক্ষণে এই সময়কে দেখেন, এই সময়ের কথা বলেন, এই সময়ে বাস করেন, সেই 25-30-এর নাট্যবোদ্ধা যুবকেরা এই আসনে বসেন না কেন? ও, ইঁচড় পাকলে রসালো কাঁঠাল, আর নাট্যশিল্পী পাকলেই নাট্য বিচারক। সেই হিসাবেই আমি বিচারক ছিলাম। এই শিল্পতীর্থের আয়োজনে যে সমস্ত নাট্যদলগুলো ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গা থেকে এলেন, তাদের শ্রম, মেধা আর মননে নির্মিত নাটকগুলি নিয়ে সেই নাট্যদলের প্রত্যেক সদস্যকে আমি নমস্কার করি, প্রণাম জানাই। দর্শকদেরকে, যারা এই প্রতিযোগিতাকে উৎসব করে তুললেন। এবার শুরু করি নাটক বিষয়ে কথা বলা। প্রথম দিনের প্রথম নাটক উজান ভাটি।
মুক্ত প্রতিভা, উদয়পুর। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, পাক সেনাদের অত্যাচার, সাধারণ জনের মুক্তি সেনায় রূপান্তর, ঘর হারানো মানুষের নতুন দেশে এসে বেঁচে থাকার লড়াই, দুর্বিষহ কষ্টের মাঝে স্বজনকে ফিরে না পাওয়ার বেদনা প্রবল হয়ে ওঠে। পাণ্ডুলিপিটির বাঁধন বেশ মজবুত, আর এই নাটকটিতেই পেয়ে যাই এক কুশলী পরিচালকের দেখা, যিনি নদীর কথা, নির্যাতনের কথা, পাক সেনার নারী মাংসের লোভ, উদ্বাস্তুর বেঁচে থাকার লড়াই বড় মুনশিয়ানার সাথে তুলে ধরেন এই নাটকে। সতীশ, উজান, গৌরী, ভাটি তাদের অভিনয় দিয়ে নাটকটিকে এগিয়ে নিয়ে যান ভালোভাবে। তবে নাটকটিতে মনে হয় মহড়া কিছু কম, সাবলীল চলাচলের অভাব, নিয়ন্ত্রিত আলোয় অভিনয় করার কারণে চলার গতিতে বাধা, প্রায়শ অন্ধকারী চরিত্ররা। বাচিক অভিনয়ে আর একটু নিয়ন্ত্রণ আনলেই অনবদ্য নির্মাণ হতো নাটকটি। আবারও বলি, সতীশ, উজান, গৌরী, ভাটি সম্ভাবনাময় কুশীলব। দ্বিতীয় নাটক আগরতলা মিরাকির বাদল কোলাজ। নাট্যকার না লিখতে পারার যন্ত্রণায় বিদ্ধ। তার কাছে আসছে দামি, মাঝারি আর সস্তা, বলছে তাদের কথা নিয়ে নাটক লিখতে। নাট্যকার চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না। একসময় সস্তা নিজের কথা বলে নাট্যকারকে, তার যন্ত্রণার বেদনা নাট্যকারকে জানায়। নাট্যকার প্রাণিত হন, গ্রামের মানুষদের পাশে থেকে লিখতে চান সত্যিকারের নাটক। মানসীর নৃত্য ছন্দে সজীব হয় চরিত্ররা। স্বল্প সময়ে মাসিমা অনায়াস, দামি সংলাপ প্রক্ষেপণে আড়ষ্ট থাকেন, মাঝারি গানে বেশ, সস্তা তার আবেগ নিয়ে প্রাণবান হয়ে ওঠে। আর এই নাটকের নাট্যকার চরিত্র বড় দক্ষ আর চতুর অভিনেতা। তিনি জানেন কেমন করে শব্দের মহিমায় শীর্ষ মুহূর্ত তৈরি করে নিতে হয়। বলা, চলা, করা, এই তিন নিয়েই অভিনেতা। এই বিন্যাসে মাঝারির চলা করা কিছু বাঁধো বাঁধো, সস্তার বলা মাঝে মাঝে অতির দিকে যেতে চাইছিল, রাশ টেনেছেন প্রায়শ। একটি পরিচ্ছন্ন নাটকের সাক্ষী হলাম আমরা। নাটক শেষ হতেই জনৈক দর্শক আবেগে ওইখান থেকে চেঁচিয়ে ওঠেন, অনেক দিন পর ভালো নাটক দেখলাম। একটা নাট্যদলের কাছে এটা কম বড় পাওনা নয়, তবে ভালোরও তো শেষ নেই। দ্বিতীয় সন্ধ্যার তৃতীয় নাটক জল সিঁদুর। দল চলো নাটক করি। উদ্বাস্তু মানুষেরা এসে বসত করে রুটি জলার কিনারায়। তাদের বেঁচে থাকা প্রেম বিরহের কথা নিয়েই এগিয়ে যায় নাটক। কেমন করে হরিপাল আর লক্ষ্মীর রোষে দুটি জীবন তলিয়ে গেল রুটি জলার জলে। ফ্ল্যাশব্যাক দিয়ে নাটকের শুরু। পদ্মার বাবার ফেলে আসা জীবন কথা মন ছুঁয়ে যায়। হরিপাল তার ভূমিকায় সজীব, পদ্মার অভিনয় স্বাভাবিক, তবে লক্ষ্মী এই নাটকে তার ক্রূরতা ও প্রেম দুই ধারাতেই সাবলীল। তবে
লক্ষ্মী তার সংলাপ আর একটু পরিষ্কার করে বললেই সু অভিনেত্রী, পদ্মা হয়তো নবাগতা, চলতে খানিক সহজ হতে পারলেই চমৎকার। হরিপাল স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি মাত্রা অভিনয়ে মাঝে মাঝে। কোরাস দল এই নাটকে তেমন সুবিধা করতে পারেনি, তবে চোখে ভাসে কলসের মালা বদলের দৃশ্যটি। চতুর্থ নাটক যুযুধান, ত্রিবেণী বিলোনিয়া। ছিন্নমূল দুজন, যাদেরকে রাত্রিবাস করতে হয় খোলা আকাশের নিচে ফুটপাতে, কেউ বা মুড়ি বেচে, কেউ জুতো পালিশ করে। একজনের দখল করা জায়গায় অন্যজন শুয়ে আছে দেখে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। একসময় ভাব হয় দুজনে এক চাদরের তলায় শুয়ে পড়ে। আসে মধ্যসত্ত্বলোভী মাঝারি মাতাল, মন্ত্রণা দিয়ে লড়িয়ে দেয় পরস্পরের সাথে। ওরা লড়াই করতে করতে একসময় বুঝে কেন এই যুদ্ধ, এই শক্তি ক্ষয়। দুজনের বোধ আসে তাদের শক্তি যদি এক হয়, হয়তো হয়তো কোনদিন বদলে যেতে পারে এই দুর্ভোগের। প্রধানত তিনটি চরিত্র নিয়ে এই নাটক, আর তিনজনই শক্তিশালী অভিনেতা। বিশেষত কর্ণ চরিত্র গোটা নাটকটিকে টান টান করে তোলেন। আঙ্গিক বাচিক অভিনয়ে নানা মুহূর্ত গড়ে তোলেন অনায়াস ভঙ্গিমায়। তবে দুজনের দীর্ঘ সময়ের সংলাপ দু একটি জায়গায় একঘেয়েমি এনে দেয়। পরিচালক মশাই একটু দৃষ্টি দিলেই উতরে যাবে 16 আনা। তৃতীয় সন্ধ্যার পঞ্চম নাটক আগরতলা রংপিঠের কেক। গোপনে শ্মশান ভূমিতে ফেলে যায় গলাকাটা লাশ। শুরু হয় সমস্যা, কোন জাতের এই মুন্ডহীন মরদেহ? হিন্দু, মুসলমান, পাহাড়ি না অন্য? লাশের মুন্ড পাওয়া গেলেও সংশয় থেকেই যায়। দারোগা শবব্যবচ্ছেদ শেষে ফিরিয়ে আনে লাশ শ্মশানে আবার, কিন্তু পরিচয় স্পষ্ট হয় না। শেষে শিশুটি পরিচয় দেয় তার মানুষ বলে। আগাগোড়া নাটকটিকে নিয়ন্ত্রণ করলেন চণ্ডাল চরিত্রটি সহজভাবে। মাতাল হয়েও কখনো শব্দকে অস্পষ্ট করে তোলেননি। পাগলি মাসি তার চরিত্র নিয়ে সচেতন, যা করলেন তা চেতন মনেই করলেন। আরেকটি কথা, মাতাল চরিত্রে অভিনয়ে বড় বিপজ্জনক, কারণ রসপ্রকাশের সীমানা এবং সেই সীমানা ভাঙ্গার একটা প্রবণতা থেকেই যায়। দারোগা নবাগত, তাকে স্বাগত জানাই। গ্রামবাসীরা তাদের কাজে 16 আনা। মেয়ে ভূত, ছেলে ভূত, চমৎকার অভিনয়। তবে নাটকটি ভালো মহড়ার অভাবে মাঝে মাঝে মুঠো ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। মঞ্চ আর আলোর প্রয়োগ নাটকটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। ষষ্ঠ নাটক ধর্মনগরের লোকনাট্যমের হরগৌরীর সংসার। ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে লোকজ সংস্কৃতি। গাজনের সন্ন্যাসীরা শুদ্ধ দেহ মনে জগতের কল্যাণের জন্য পুজো করে মহাদেবীর, অথচ তাদের ঘরেই জমে থাকে অন্ধকার। বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুযোগ নেই অন্তজয়ী মানুষগুলোর। তাদের মেয়েরা লুণ্ঠিত হয় সহজে। তবু এই অত্যাচারের প্রতিবাদে তো ক্ষীণ যে কেউ শোনে না। তাই অসহায় এই মানুষগুলো তাদের সকল বেদনা, সকল প্রতিবাদ মহাদেবের পায়েই অর্পণ করে। উস্তাদ চরিত্রটি
তার চরিত্র চিত্রণে নিপুণ। বকুল হিজড়া সমাজের কথা বেশ আবেগে তুলে ধরেন। সুবল সুখের হাতছানিকে সরিয়ে লোকজ সংস্কৃতি বহন করার দৃশ্যে চমৎকার। নির্যাতিতা মেয়েটির বেদনা আর ক্ষোভের চিৎকারে একাত্ম অনুভব করি। ঢোলক বাদক শিব, কালী এদের নাট্যক্রিয়াতে বাস্তবতার আমেজ আছে। নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে আসা মেয়েটি বড় দুর্বল। উস্তাদ অভিনয়ের গতিময়তা থেকে সরে গেছেন বার কয়েক। হিজড়া অভিনয় আর বাস্তববোধ গুলিয়ে ফেলেন। আর কিছু চরিত্র মঞ্চে বড় আড়ষ্ট, তবু সব মিলিয়ে বলা চলে ভালো এক উপস্থাপনা। শেষ সন্ধ্যায় সপ্তম নাটক উদয়পুর অভিমুখে চন্দ্রাবতীর পালা। জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতীকে ভালোবেসেও বিয়ে করে কমলাকে। মন ভেঙে যায় চন্দ্রাবতীর। এই দহন থেকে মুক্তি পেতে চন্দ্রাবতী লিখতে চায় সীতার 12 মাসি, পারে না। মনের বিরহ বিক্ষোভ এলোমেলো করে দেয় সবকিছু। জয়চন্দ্র কমলাকে বিয়ের পর বুঝতে পারে এ বিয়ে তার ভুল বিয়ে। ফিরে পেতে চাই চন্দ্রাবতীকে, অন্তত একবার হলেও। আসে জয়চন্দ্র, কিন্তু মন্দির দ্বার খোলে না চন্দ্রাবতী। জয়চন্দ্র জ্বালা জুড়োতে ঝাঁপ দেয় নদীর জলে। মৃত জয়চন্দ্র বেঁচে থাকে চন্দ্রাবতীর মনে। নাটকটি শুরু হয় বন্দনা গান দিয়ে। সব পাত্রপাত্রী একে একে মঞ্চে বিধৃত করেন চন্দ্রাবতীর জীবনের নানা টানাপোড়েন বড় সুন্দরভাবে। সামান্য সব উপকরণ দিয়ে দৃশ্যের পরিবর্তন বেশ ভালো। জয়চন্দ্রের অভিনয় মনকে টানে। চন্দ্রাবতী, কমলা তাদের অভিনয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। গায়ক বাদকের দল পরিমিত শব্দের মহিমায় নাটকটিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়।